Guys, I'm back. So kani guys, namin nana sila ni Zyra king sundo sa Zyra na sila king kuha na gamit. Karon guys kay mo ado rin mig mabini kay para mga ligo. Oh guys no, choy na sila. Kana si Trixie guys, mana pinaka power po niya ako si Jasmine. Mana ambot kinsa na. Ora guys, padulong na may nana may mga ako guys. So kana shout out nila Zyra, Mariel, and ambot kinsa to si Maymay. Ora guys, padulong na ngising-ngising sila bay, bagsak tig prelim. Ora guys, happy na mi guys, na naming mamili guys. No, guys, no, dali na kayo may maabot guys. Ora shout out kay King Ryan Mungawil and si ambot kinsa nang isa sa sila Kashim na classmate na sila tanan guys. Kung naman na guys, larga na pasay na mig mabini. Happy na mi maabot na ni guys. Ora guys, happy na kaligo na kani sila guys ba. Syaro lagi di sila magtagbaw. Wa pa ni partida, wa pa ni sila mga ligo guys. Pasay din sila mabini. Ora guys, happy na mi maabot guys. Ora guys, hinahinay na mi guys, kaya happy na mi maabot guys. Pag umana na guys, malit sa mig kuan. Mga pagkaon, coke. Malit na guys, kaya pasang matukan. Wala. Piti, siti sila guys. Ora guys, palaro na mi guys. Nasa tubangan ako guys. Muna si France guys. Ora guys, kapit na maabot guys, ala, tagbaw, kapit ang zaman ba, pero dugay-dugay naman ni guys. Murang ibalik na ako guys, nalingaw man ko. Ora guys, kusog yung padagan. Kani guys, biyahe na yan guys. Babalik naman guys, malit na magigikan atong coke o atong mga madisyon manok guys. Biyahe na yan guys, may kabalo asa kung dalan na guys. Yung kani, video naman na dire guys, na mga memories ba, core memories. Ora guys, basa pa na guys. Gikan pa rin nagmulan dire guys. Partida, laagan nyo. Anan yun may kalaagan guys. Ora guys, sigarpis nga ang yawa ni... Joke lang. Classmate ka na sila guys. Mana na sa likod. Jaira guys. Kasi gusto mo... Basta guys ay. Ora guys, naabot na may guys. Ora guys, ilis na ni. Ready to fight na ni sila guys. Naabot naman may guys. Tora guys, video na sila. Grabe. Power kayo. Ready to fight na sila ligo. Wapa na sila ligo. Ora guys, naramig mako guys. Kay kapoy mo na guys. Dari sa may tambay guys. Para good shit guys. Hangin good re guys. Ora guys, nindot ka dire guys, sa mako mo na dire guys. Sa New City. Ito po guys. Ora guys, kag mabini. Tulala, mamrubuang Pakno yun Joke lang. Labi ting boring kaya mong gawin. Mua. Ora guys, mura dyan siya buang guys. Bakit? Mura dyan artista guys. Artista dyan siya guys. Pohon, supportaan nyo ng artista guys. Kay basta di mo sikat guys. Nares guys, man si France guys. Naglasi si ma'am, natulog buang. Ngani guys, man si Frank Selmar Jones Selmar. Man ang pinaka-power yun guys. Grabe. Lo. Gilak dul. Grabe motivational speak man kayo guys. So, supportahin nyo na siya guys. Buang na. Lingko na yun. Ngisi na yun. Bising yun. Ngani guys, anan yun na guys. Squilla mong gisimsi. Minaw, kaya para magtungit. Pero guys, power kaya na. Nabot naman akong lover dyan guys. Pag-take ka na guys. Pakay na guys. Grabe, in love kay Kwani guys niya ba. Luoyang milot. Laki yun sa maninyo na guys. Luoyang milot. Shoutout din na kay Gretchen ninyo. So, aka Milot. Mga pinaka amigo kina ako guys. Power po na guys. Kaya guys, muna si TJ guys. TJ Ben, aka TJ Monterde. Pinaka-power and pinabagti katagom guys. Mama po ni guys. Kinsay gusto na rito na ko na sa inyo guys. Search lang sa FB guys. TJ Ben. Makita naman na yung Facebook guys. Tika-atik din yung study ba. Bising mo ng study. Hawa diya. Paachop ka. Paachop ka. Para guys, power po ka na. Point guard na siya guys. Kasi gusto niyo na kuhaan mga liga-liga guys ba. Bye guys, mga